Baden fenfe majiro wati nana barka blani famajini malon fulan yalbake fanfa kala kafoko nyina makalko wati nana ye kansan kafra juma la nyina makalko wati nate naldo wati na barmalu kafra na ye konsankro nyina makalko wati na naldo wati nate kafra na ye felala nyina makalko wati na lihla min ka sula kambulo qur'ana to lihla wal talaka di ayma lihla dante ba suran na ye kansan kallade wadi kansan dumbuya aynura aynisu alla la kalla fana ka foko kemin to na ye usman nyelo jallo wala maktilile kon fana trairo ka fra cour d'appel la ni kama fana mumbla nado aldina family soro nimbela de nem fana ma anka fanyina ka foko lihla do temenem naye ministre de l'administration naye Morikonde woni naye brebre dekrutil kon ka nyaaw suñono kunu mbani nyaaw su kono mawdo muntamani alina family soro ni belade nan fanama namboray anda yala kala ka foko lagide kamin kon Ukraine mom biworo ani mo lulu hunting ka foko ul kon fanaye ayi lihla min do alina family soro ni belade nan fanama namboray anda yala kala fana ka foko andina senabolike ko kankan lihla baflaye mbal hilan butu alina family soro ni belade nan ma barmalo albake fanfa kala ka foko ni makalko nala na mana watin natin ka fra dunya fambe kala ka foko ni makalko watin basekati kala lihlalta kadi ay man kalon ka foko ne dem sokudumba man kan kon fanamra tun watin natin mento ka foko na ye balato tenen kita ka folita kadama binyonlo ka folita kadi jong fadama na ye basando kala de lansana kemoko Sidibe Sangare abekilene di ale Maroc agbongbe na ye Casablanca watina ka folita kadama barbalu yuko may kalo nyamma babali hilal kondong sebadonya andal uralta ka daimam anka fanyina wati jantamene ni kama fana ka foko keminto na ye Usman Nyelo Jallo ba Usman Nyelo Jallo ne aletre ye masake memboni na ye jamana kantini jamana tonti kodama na ye professeur Alpha Konedi wala makrana mentre le bako ka na kama ka foko ministre de la défense aletre odi ni kama fana ka foka atobora bali aleni jombla ni nyona ole kadatu biro Jallo di ba kadatu biro Jallo ni Usman Nyelo Jallo ole ka annini ba ko kabang fanan ka fanini ba sosol taro ba na abraba lolalo bisitis la maktili dakundo sosol kon to do ko o maktili bankoro tum fayda ka foko na ye cour d'appel o mi bombadi a maktili foloma jonko ke mi ye o procureur la watinate nato ko charwet ba charwet ne ka o ko maktili ke aka san lolu sebe akun me o ko ni sema gbilia komi watu la ni kama fene mansake mintre mansala a lettre ou la défense la ko makrani tableau mawdo o bokoro e butun fana naye dumso minto ko kadatu biro Jallo wara ko wa maksidi bre fana kaka naye cour d'appel la aluka Usman Nyelo Makdi a Makdi koro butun kitila lorado ko shaman kon fana lorado sanfla kaso ay ka ubla sebe akun sanfla kaso ni robtun sa tobra ke o fanando muso minto ka foko kadatu biro Jallo uka ala makarana wole minto ko maître Pepe Antoine Lama ko aye frère belade nenke ko ka kal aye frère ke ko ka abla na ye demse minto Usman Nyelo Jallo ba muso yaku den kon fana yabulo ka alobra ba adenna aleka bara minke aletana fula ka foko aya tasra ni sariya dombraba jotala ka dalema ka banka Usman Nyelo kabla sanfla kasula ko obra aleta wasabo comme sariya le don ka maxili kan foki kanabo ay makura bura fanan kana ay maininka wo maininka le kera cour d'appel la kunu dai kadatu biro Jallo ka ila ka sarlu kadaro ka fokale kon fanamra dia fe kabra dia bi abra dia sini ala makra nawro nato ko maître Pepe Antoine Lama ko kalu fanamra dia bi Ibrahim dia sini
sanfla kaso men seben trai kun kaye freke kuka diekoma ka demsen ni nay Usman Nyelo fana nabo kasola alka Usman Nyelo refna mainika akoko ka jafama bla naye kedatu biru jallo fana nye ni kama fene moba ke politiki la wati min dodi edi kodul ke ike ukola fana idna kanimisa ko kabanka akadie kama bi kadie kama sini men wani kala brebre de krukodo tun sana e politiki kodi ka fana ndina amafene nadi politiki ke adina amafene nadi politiki ke anata na kala adina amafene adise men kon fola binyon lo aye jafale tala ka bla jonya ole kedatu biru jallo nye alka nyela ka do bo komi karomen do yankunani yala sa maksili kanao adina la maktili bondina dia ba atana dia laba a flame mawrabtun sa ka fokuka kiti me bela denente ukato karomi yankunate utobo karotele mo anikele mois de mars akiti dina boloka na abana fo aidina ale Usman Nyelo kon fanam bla fefefe o kodo le ko maktili bon kon fananta ko ko namboray anda yala kala ka foko anda anno troyale kon finance na manden kibaro o tedo bredi kemi bulusini manden kibaro krokosuba nato ka foko elaje lay senkun kaba america ankale le mayininka lagina kali nyame mawdi barmalu fayda ka foko accident konno wole masorna wote dubredi ale wan tray america kabo america kasina bolike butunsa kawa naye Abidjan abo Abidjan ni don kama fana ka foko yang fana dum balanye ale natola wole toni ka mobilita ka wabu ko anatola fayda ase kindia barmalu kindia odo asirai komi men don ta kalama ba anyo le fulalnya wati be men ye koka nainara aye frère belade nenke ane maye terrain kayang ayan wole ka maynin ka situation ma o kayn bale mo shama ye mini ye kokan hali woyire ba ay bana kuran kriya halal ba ke bulan kurani soma aye ne wolale ka maynin ka ala lihla da ba anne terrain kan ne ka long ni ka ma fene butun sa ale bo 4h wati 5h wati 3h wati ka bo mamu ay waraslate ayne ka doidi wado yorodro kawa alla fem bela denenta wodiba barmalu amma dakola alla fem bela denenka naye elaye senku kabadi watinna akoni brana aye majido watinna ka amagbendu wala foka amagbendu wala kosbe ndo lala ka foko mandenkala idi ka magbendu wala mentrambulo wolodi ala ilaka labtun ka foko ko kalama memblan traro ulandi kuma menka wole brabadi ba ministry min dodoni naye jamana kono fanfala beladen na wole ka coalition mo saba be bisimla ka ben ko shaman beladen na naye murkonde yukomi naye mini brebre de krukuntila wuluka sintre kuma balia men ko nyon fam balia men do koko kon fananda mina watinna barmalo alki kanabo ay ka daro jaw shaman kon fananke naye mori konde di nambora anda ila kala ka foko baraba jere di do sira lon watinna baraba ninte dubradi fulalla baraba fulamema ko pulaku ba pulaku ni ale fulalla baraba ledi alla dekro men ni fulakan fulabtumba hali ni fulakan kon bonba kinyoma me momo nadi fulale konadi wuluka baraba leke kitin ka frasira lon fula boni dunya fam bela den na kana sira lon fulal boni yoro jondo kafra laginila kafra sira lon la kafra liberia la liberia fula min yeba nigeria fula min yeba niger fulal ba ani guinée bissau fulal ba ani senegal fulal ba ani mali fulal befna ani gambie fulal fana ani benin fulal fulamen fana ye ameriki jamana do nal wan tre tunkana ulbe kabanko la europe fula bela denen fana kan ulbele fana baraba kinyoye kafra sira lon la guinée butunsa fulamene la guinée ya wala kuntiya wani jombolo wale elajo Usman Fatako Balde a fulamen ma ko fulbe halbula ma wale kuntiya la wale wara kabanko la akara jona bunyana la gbilia konoma wale vice président sira lon vice président mento ka foko Mohamed Julde Diallo ba Mohamed Julde Diallo ni akara wala buyana la gbilia le konoma
an ka fo ɲɛna ka fɔ ko duya bɛɛ fila le kɔni k'i ɲɔna bɛn ka fara sira lɔn na al ka kan ka kuma mun kan ko ole alla tɛnbɛ nin kanbɛn tɛnbɛ nin kanbɛn ni sila sabatila ɲɔn bolo ɲamma a yi se donna ɲamma kelen di ka bɔ ɲamma kelen di kelen ba ko ba fila kelen sɔrɔ duya fan bɛɛ berisi wulila ka i kɔkɔrɔ binbi ɲamma alla gbara le fana o de barimalu ka ila ka fana ka fɔ k'a danto de ni kama fana ka fɔ ko sinji mɛn a yi tɛ ni kama fana ka fɔ ko badenya mɛn a yi tɛ o ka kan ka la sabati ɲamma o ka kan ka la wuriki ɲamma ko a yi lagbara ba nin kun ne fana o de kaban a dantew fana di de alu la namu nba namu di se la sabatila ɲamma namu di se la wurikila ɲamma kaban andina a ye kuma la o fana bɛɛ lajɛlen fana kan kaban k'o la ɲɔgɔn dɛmɛ fana kan ɲɔgɔn dɛmɛ mɛ ni hasidiya kɔni tɛ kelen di ɲɔgɔn dɛmɛ mɛ ni fɔnkɔɲɔya tɛ kelen di ɲɔgɔn dɛmɛ mɛ ni mɔrɔtiɲɛ kɔni tɛ kelen di ko a ye i fɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana kɛ k'i ɲɔgɔn ma dɛmɛ ni mɔgɔ kelen ka ko sɔrɔ yɔrɔ min dɔ a ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ wuli k'i lɔ o ko kɔrɔ ni mɔgɔ kelen dɔ kɛra mɛ ɲɛɲini na fayida k'a fɔ ko i komi masaya ɲɛɲini a ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'i to o ko kɔrɔ walama ni mɔgɔ kelen dɔ fana ka kɛ kɛra na dunya fan bɛɛ a ye fɛrɛ bɛɛ kɛ k'o ma dɛmɛ ɲamɛ ma min b'a kɛ mɛ na baara da kun fana na ka ila ka la k'a fɔ ko a gbaraba kɔni a fɔlɔma len di nin kɔni ye kɛ sira lɔn ka ila k'a fɔ ko dunya fula bɛɛ le kɔni fana k'i ɲɔna den n'a ye sira lɔn o dɔ tun sa an ka jamana mɛn ma da ɲɛ fula susu n'a ye olu k'i bolo fila delegation na a daminɛ ni laginɛ le fana ma sira lɔn fula fol fana olu k'i bolo fila n'a ye delegation kun bɔnnen ba la ka wa kuma fula bɛɛ lajɛlen tɔrɔ fula susu n'a ye sira lɔn liberiya fana fula susu ye mutu sa ali fana ka mɔl fana bɔ nigeria fana a bɛ ten niger fana a ten fula dɔ sa n'a di niger n'a ye fulakan kɔni fana fɔla olu bɛɛ fana k'i bolo fila delegation na guinée bissau a ten senegal fana a ten mali fana fula dɔ sa n'a ye mali olu fana k'i bolo fila delegation fana na ka wa a ye nɔrɔ bila nin kol dakun dɔ o tɛmɛnen kɔrɔ fana n'a ye gambi benin amerique europe olu bɛɛ lajɛlen na o dɔ tun badamalu ba mɛn tɛmɛni senegal mɛn tɛmɛni ka fara sira lɔn gbara baara olu ye o de n'an bɔra yen an d'an kunsi ka fara ukraine na ka yala ka la k'a fɔ ko laginɛkan mɔ 60 ani mɔ 7 mɛn kɔni ye yen waati in na fayida mɛn na tesla sɔrɔ n'a ka bɔ yen karana siaman kɔni fana yɔrɔ mɛ komi mɛn do masaya la waati in na o lasunɔ le fana kɔni ka siya ka tɛmɛ koro gbɛl kɔni fana ka la kɛndɛyali taabolo ma ba tele fila dɔ fayida k'a fɔ ko kalatarali ka ɲila ka sɔrɔ kada dɔ k'a fɔ ko mɛn masaya la kala sunɔ barawura dr mursanda kuyate o min ministre di ministre des affaires étrangères o k'i kana bɔ kalatalali ma ko mɛn ye fɔla ko tiɲɛta dɔ bi tiɲɛta dɔ sini a ye baara mɛn ma ka baara mɛn kɛ ko fanka fɔni kɔni ka bon n'a fɔra yɔrɔ tun sa k'a fɔ ko a ye bɔ a la a ye ma ka ye sunɔ dɔ ko tiɲɛtɔ dɔ bi tiɲɛtɔ dɔ sini ko ba ko masakɛ kɔni ka wari di bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'a ye dollar 100 di ko mɛn ko ka alimakadan ba fayda ko a ye kɔni ye o baara le kɔni fana kan b'a kɛ baara mɛn kɛla dibi kɔrɔ k'i t'o fɔla sinon a de dugurɛ fɔ mɛ n'o kɔni tɛ kelen di o k'o ɲɛla ka sɛnɛ lo kana dɔn n'an bɔra yen barimalu an da yira ka la waati na k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛ dɛkuru kura le fana natɔ sila sena waati na an ka mɛn ma k'a fɔ ko coalition ba o bɛrɛbɛrɛ dɛkuru 6 le biri i bolo la de ɲɔgɔn bolo fana kan ba a yita hali ye denin na ko ye ɲamɛma denin ne kɔni tile bɛɛ lajɛlen kɛla tolo na wura b'a kɛ donna kɔrɔni a da bɛrɛ tiɲɛ ka bɛrɛ jasi ba laginɛ bɛrɛbɛrɛ dɛkuru til siaman fana kɔni tɛni ni kama fana a damina waati bɛɛ lajɛlen na alu dɛkura waati bɛɛ la a ye dɛkura gbɛrɛ le dɔ a b'a kɛ bɔla mɔgɔ kɔni fana tɛ sarala i ɲɔgɔn na ni kama fana k'a fɔ ko jesid mɛn ni n'a tɔ ko Mohamed Suma jesid ni Fode Mohamed Suma o ni n'a ye Mamadu Sila lettre ye dɛkuru kelen dɔ a bɔra ye a ma sara an ka lihilaw ta ka da ma o tɛmɛnen kɔrɔ fana a fɔla bɛ ma ko l'UFD n'a ye Mamadu Bayidu ko di Mamadu Bayidu ko ba nin fana o tɛrɛ ye a ta bɛrɛbɛrɛ dɛkuru kuru le fana kan
a bɔra yen fana a ma sira o fana na o tɛmɛnen kɔrɔ fana men tɔ ko aja makale kamara wala parti tɔ ko fan olu fana ni mɔgɔrɛ le fana tɛrɛ o fana bɔra yen olu mi isra ɲɔgɔn na ba olu le fana bere ɲɔgɔn na bɛɛ yɔrɔ bɛrɛ fana k'ale y'a fɛ ko ka dakuru bɛrɛ fana si senna o kɔni ko men dina kɛ sababu de sa min ni waati la tɛmɛ na a dina ma dɛmɛ ɲa ma ba o dakuru yɔrɔ tun sa olu tɔ ko collectif pour une transition démocratique sa a ko de se tɛmɛna sɔnɔ y'a bolo ma ɲa ma n'an bɔra yen bɛrɛmalu an da yɛlɛ kala k'a fɔ k'an d'an kɔse d'Ukraine ni kama fɛnɛ lagire ka dɔ le kɔnɔ fɔ a la ka fara ye men tɔ k'a fɔ ko Ismaël Sumaworo ba Ismaël Sumaworo ni ale tɛrɛ karan na fayda k'a fɔ ko a tora a bɛra tɔ dɔ ka fara Ukraine kɛlɛ nin dɔ a sa ɲa wɛrɛ tun sa an kɔni fana m'o lɔn mais ni kama fɛnɛ nin ko fana y'a ta dakabanan ko ba kɔni de Amerika lasiden mɛn kɔnakiri yan wale ka pataki sɛbɛ a la Facebook ko kan yala sa ni don kama fɛnɛ nin kɛni kun jondɔ ba tɔbul tɛ ko kɛra tɛ gbansa ni kɔrɔ kɔni t'a la o fana kɔni baraka a ta ko ba kɔni de lagide kɔni tun m'a lɔn Russie le kɔni k'a lɔn funkɛ le k'a lɔn Amerika le k'a lɔn ale k'a la sɛbɛnya don ba bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ ko lagide ni Russie tɛ ɲamɛ ma tariku kɔrɔkɔrɔ le o de ba badabalo n'an bɔra yen an d'an kunsi ka to bɛrɛbɛrɛ dakuru ko da kunna an k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko min ni mɔ funukunun olu k'a ka a tana mɛn kɔ a dina jisila kɔni kan ka funukunun damina bɛn Yusufu Keta mɛntre ye lieu DG dɔ o kɔni fana bɛ sɛnbɔ dɔ k'a la bɛrɛbɛrɛ dakuru si senna olu k'a yɛlɛ k'a sɔrɔ lukura dɔ k'a fɔ ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini an ye sifade min dɔɔni bin n'a fɔra k'a fɔ ko jamana ye jumbo danban bolo ma n'a fɔra k'a fɔ ko duya mun bɛ bɛɛ la de ni ye jumbo janma bolo ma n'i ka Mali ma fɛnɛ olu kɔrɔndɔfu mun bɛ bɛɛ la min ni kɛlɛ la o dɔ ko min ye o ko la k'a ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin ko kɔni fana bolo ka fɔlɔ k'an ye sifade min dɔɔni bi a jumbo janba foyi le kɔni tɛ bɛn ka n'a ye bɛn Yusufu Keta o ko yɛlɛ k'a sɔrɔ lukana dɔ lihila min ka sula ko an bolo kɔrɔ ka fara kɔnakiri kundala wale tɛrɛ o de an d'an kunsi ka fara kankana o kankan wɛrɛ tun sa senabɔli tɛ dɔbɔrɛ de ka fɛngɛla ka la k'a fɔ ko gendarmerie olu ka n'a ye gbɛlɛngbɛ mɔ naani ne dantɛ kalatala ɲakɔrɔ ni kama fɛnɛ mɛn yɛrɛ ye tiɲɛli ba la mɛn yɛrɛ fara ye suyali ba la surasili tɛ kɛ ni woyi le fana dɔn mɛn k'a fɔ yɛrɛ ma k'a fɔ ko surasili kɔni fana tɛ n'a ye adjudant chef Sulemani Keta mɛn ma fini tɛrɛ k'a fɔ ko a ye suyali fana kɛra ni kama fɛnɛ ale ma fini tɔbukaro tile mɔn ani lulu ani mɔn wɔɔrɔ suyali min kɛ ni février tɛmɛnen fayda ale ma fini a ko dɔ adjudant Ibrahima Sori Kamara o fana ma fini ko a nɔ sefa n'a ye 200,000 fana kansuna k'a suya o kɛra sɔrɔnkɔn ne fana mɔgɔ wɛrɛ fana ye n'a ye Mamadi Silla ole ka yɛrɛ kɛ surasidi ale ka tɛ kɛ rɔ Abakar Biru fana o ka yɛrɛ kɛ surasidi ale ka tɛ kɛ min dɔ ka fara Kuremari la ba surasi fofo fila le wede men jirala kalatala la n'a ye tiɲɛlali kɔni fana de surasi men ma kan wadabtun n'a tɔ ko adjudant chef Sulemani Keta ka fara gendarmerie la sigiri woni butun sa n'a ye adjudant Ibrahima Sori Kamara men ka sefa 200,000 sunya molukun ka fara suron kɔni fana na n'a ye attaque taabolo ma olu kɔni fana deni n'a ye surasi la makitili bon ne kɔni fana ma k'a ye fɛrɛ kɛ ka a makiti ko ba ko a yi tise mɔ dɔw wulu fila tun a yi ka wuli di makitili bonba fana ma ba surasi la makitili bon ye ani surasi tɛmɛn di o la makitili bon fana ye surasi tɛmɛn di n'a yi ka yɛrɛ kɛ surasi di olu deni makitili bon ne ma ko ka a yi makiti a yi ni mɛn ka kan o de la a yi ka sariya taabolo ma n'an bɔra ye an de to kankan ka yila ka la k'a fɔ ko butiki 3 mɛn fana jenini ka fara kankana min ye essence frais la o dɔ tun sa n'a ye dibi kɔrɔ dolu ko k'a fɔ ko essence bidon tano a dolo mina la tano a mina la ɲa joma a kɛni ɲa joma ba ni kama fana waati na gbakan jamana tele bɔla ale ten ɲa su bɛɛ la dɛnɛ fana ma yalasa fɛn di kalaya ba essence di bɔ a kaba mɔgɔ kɔni fana tɛ o lɔn waati na to kɛra o dɔ tun sa a ka butiki lamina ka tiɲɛli kɛ ɲa bɛɛ la dɛnɛ ma ka fara kankan n'a ye milo bar la in kɔrɔni
ba barmalu fayda ka foko lihla min ka sula ko ambulo krobi wala tre wodi anna barka blani fumajini wuñmalon fulalñe albake fanfan ka la kala ka foko nyina makal ko kala ni kurmadu watinna saidu dumbuya ka folita ka dama watinna naldo ana mena watinna tin ka fra sinkola nkalon ka foko ne toma madi sangare naldo ana mena ka fra bola fanana madi sangare an watola azire kure akabunya bata ka dama ka nafa ko ina soboro hante adia kandula ne toma ka folita ka dama watinna ka folita ka dilla menna bela de ma konsankro nkalo na ye vice maire ayi anala ko jama kameren sarama bale kono fanandi konsankro ka folita ka dama naldo ana mena watinna tin ka fra anye wole folal nye wati bela de na ya na mena bananen ken watinna ka folita ka daima nko ayto sulto lana la wati bela de na aba fo o fana kunare mbale fana aydi o di kira sababu di so di fana di long adi bodi bikro ka folita ka di bela de nan fana ma ma kurkuru bakal ye wati be aldi wulili ke ka alla so to kon fana fo fela kurkuru ba ka folita ka da bela de nan ma wati na ani soirée la banan kro ka folita ka du mol fana ma wati bela de na konen duma yu mol nya ko sobe badamalu anna foli mentre ambulo krobi wole tre wodi kutunu ka folita ka dilla menna bela de ma bignonlo numéro klempe wole 628 32 40 85 628 32 40 kansan kala de mo di kansan dumbuya amba ke koko konna anyi sialanye anya long ka foko ko be la bana la talema ayni ke ko barka